Hello my dear friend, now I am in Payra to cover another live fish catching video for you. I see you guys are really responding on live fish catching. That inspired me a lot. So surely there will be more live fish catching videos for you. Keep watching guys. Friend, see, here is our fishing point. After taking this fishing tool, fisherman's village will start their net collection process. Hope there will be lots of live English fish. Friend, finally we got our expected result. Yes guys, big English fish. Of course it's a live English fish. Chuyến Atanaga đó Trung chắc Trung một số Trung chắc Trung hay sao bé đi chế Friend, till now here's the collection. I see a big English fish on the right side. And definitely I hope there will be more English fish as like this one. Đấy đẹp các bạn của xin nhá. Ini. Coba aku pari barna.
যাচ্ছেন না নামটাই ভুল রাইবার দিয়ে তো পড়ি গেলে ভাই পিজন দেওয়া লাগ না দুনো পিজন দেওয়া বুঝছো এ মুশকিল পলি পলি আছে পলি ঠিক কই এই পাশে পানি ওই যাচ্ছে একা দুই ছোট মাছ ড্রাইভার ভাই সারা এই Guys, I hope you're really enjoying this live English fish catching. If yes, please do subscribe our channel. Oh guys, I see a pangasius fish. Yes guys, Fisherman's Village managed a live pangasius fish from this big river. বাতাস জোরে চলে জলদি জোরে টানা লাগে আমার দোষ দেয় আর কি দোষ হচ্ছে अरे फूल को सब क्यों नहीं बनी यार बहुत ही थी फूल को फूल को हाँ क्या है क्या थे क्या ले मार भाई हाँ बाबा एक बार छोड़ो तो ना बहुत ताई दूध बात दिले दूध पापा है পুনে ফাস কিছু একটা বাদ ভাই এটা কেমন না নেবো বাকি থাকলে বাদ দিতে পুনে ফাস Malmi datang tang. Langsung ukur nanti lah dia. Iya iya. Ini dah kah, mas mana kalau kau ini? একজনে ধরে তিনজনে হারে হঠাৎ ফেনা হয়েছে সারে কদিবার লেখি সারে তোমার মনে লাগে বলতে হানা এই ঠিক আছে একটা পাইলে নাকি